الکاف 19 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے انہیں لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں قال کہا قائل ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے کم کتنا لبستم ٹھہرے تم قالوا انہوں نے کہا لبسنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن او یا بعض کچھ حصہ یومن دن کا قالوا وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا اعلم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو لبستم ٹھہرے تم فابعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بِوَرِقِکُم ساتھ اپنی ہذِہ اس چاندی کے بِوَرِقِکُم ہذِہ ساتھ اپنی اس چاندی کے الی المدینۃ طرف مدینہ کے فَلْيَنظُرْ پھر چاہیے کہ وہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ طعامن کھانا ہے فَلْيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس برزق کھانا منہ اس سے وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے ولا اور نہ یشعرن وہ ہرگز خبر دے بکم تمہارے بارے میں احدن کسی ایک کو اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اب تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو بحفاظت سلایا حفاظت کا انتظام کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے جگا بھی دیا کئی سو سال کے بعد 309 سال کے بعد انہیں اٹھایا اور اس حال میں کہ ان کے جسم بھی اسی طرح صحیح سلامت تھے جس طرح 300 سال پہلے تھے جب وہ سوئے تھے تو اسی لیے آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے جیسے صبح کا پہلا پہر تھا اور جیسے بیدار ہوئے تو دن کا آخری وقت تھا یوں وہ سمجھے شاید کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم
दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे। ताहम कसरत नौम की वजह से वो सख्त तरद्दुद में रहे और बिलाखिर मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया कि वही सही मुद्दत जानता है। और जागने के बाद जैसे इंसान की फितरी ज़रूरत होती है, खुराक, भूख लगती है, उसका साजो सामान सरो सामान करने की फ़िक्र लाहक हो गई, जिसमें एहतियात बरती गई और 3 किस्म की एहतियातें। नंबर 1, खाना पाकीज़ा होना चाहिए। नंबर 2, लुत्फ़ करम, नरमी का मामला करना है, यानी किस हाल में, किस कंडीशन में, किस मुश्किल में क्या करके निकले होंगे वहाँ से अपने ईमान और जान के बचाव के लिए। अब सो के उठे हैं तो वापस वही यादाश्त उसी तरह है। सारा हाल हुलिया, कपड़े, करवटें बदलाने की रब ताला की कुदरत देखिए कि उनकी दाढ़ी, उनके नाखून, उनका जिस्म, उनके कपड़े ऐसे ही हैं जैसे हम रात को सो के सुबह उठते हैं तो सब कुछ नॉर्मल। तो नरमी से बात करनी है और राजदारी का ख्याल रखना है, किसी को पता ना चले। हर तरह के हालात में किसी भी तरह से अपसेट नहीं होना और हर बात में खैर तलाश करनी है। वो शहर से निकलकर एक वीराने में आए थे और फिर अब उन्हें शहर की तरफ जाना पड़ेगा खाने पीने की तलाश में। इसलिए ताकीद की कि कहीं उसके रवैये से शहर वालों को हमारा इल्म ना हो जाए, कोई नई आफत ना आ जाए, किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। हम इंशाल्लाह मज़ीद अगली आयत में भी पढ़ेंगे। तो वकज़ालिका बअस्नाहुम, हमने उन्हें एक हैरत अंगेज़ तरीके से मोजज़ाना तौर पर गार के अंदर सुलाए रखा, फिर उसी तरह उठा दिया और उनके जिस्म बिल्कुल सही थे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई जो वक्त गुजरने के साथ आती है। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बंदा बूढ़ा हो जाता है, इतनी एक जगह रहने से तो बेड सोल हो जाते हैं, जिस्म ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। जब उन्हें पता चला कि वो इतनी लंबी मुद्दत सोने के बाद बीदार हुए हैं तो उन्हें हमारी कुदरत का और मुर्दों को ज़िंदा करने का अपनी ज़ात में अमली मुशाहिदा हो जाए। और हमें भी इसलिए बताया कि हमारा भी ईमान बढ़े, हमें भी पता चले, अल्लाह की कुदरत नज़र आए, उनका ईमान और यकीन मजबूत हो जाए मज़ीद, और हमारा भी इंशाअल्लाह, और वो अल्लाह ताला की नेमत पर उसका शुक्र अदा करें। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम। अब ये जो बातें हैं उनकी आपस में और उनकी गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एज़ इट इज़ हमें बता रहा है। मालूम होता है कि वो गार में दिन के शुरू में दाखिल हुए, सुबह सुबह ही निकले होंगे या प्लानिंग हुई होगी उनकी, ताकि शाम तक हम कहीं पहुंच जाएं जब तक इनको पता चलेगा, और ख़याल किया होगा कि हम थक के सो गए, अब दिन का आखिरी हिस्सा है। तो सवाल के जवाब में कि तुम कितनी मुद्दत यहाँ ठहरे, किसी ने एक दिन और किसी ने दिन का कुछ हिस्सा कहा, मगर जब गार के इर्द गिर्द का आलिम बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आया तो कहने लगे कि तुम्हारा रब ज़्यादा जानता है कि तुम कितनी मुद्दत ठहरे। कितनी खूबसूरत रब ताला ने मंजर कशी की है ना, पहाड़ और खुली जगह और गार, और ये सब हमारे जहन में आ जाता है। इस आयत से मालूम हुआ कि ना पहले सवाल करने वाले वली को वहाँ ठहरने की मुद्दत का इल्म था, ना ही दूसरे वलियों को, जबकि कई लोग अपने आइमे कराम और अपने औलियाए कराम को मा कान वमा यकूल, जो हो चुका और जो होगा, होने वाला है, वो ये समझते हैं कि ये गायब का इल्म सब जानते हैं। ये गलत है। ये भी मालूम हुआ इससे कि अल्लाह के नेक बंदे भी बाज़ औक़ात अंदाज़े और गुमान से कोई बात कह देते हैं, मगर ऐसी बात में वो असल में अहले इल्म के हवाले करने से गफलत नहीं करते, उसको हतमी राय नहीं देते, अपना एक आइडिया और ख़याल पेश करते हैं। अच्छा, यहाँ जो एक लफ्ज़ है जो हर कुरान में मोटा लिखा हुआ है और कुरान के निस्फ़ को ज़ाहिर करता है, ये क्या है? वलयतलत्तफ़, होशियारी, लताफत, गैर महसूस तरीके से काम करे। असहाबे काफ जब जागते हैं, बीदार होते हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि सोए हुए साल हाथ साल गुजर गए, वो इस ख्याल में थे
کہ باہر نکلے تو بادشاہ کے جاسوس ایجنسیوں کے بندے کہیں پیچھا نہ کریں، ہمارے یہاں ہونے کی خبر کسی کو نہ مل جائے، لہٰذا جسے کھانا لینے شہر بھیجا اسے بھی تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے کام کرنا ہے آپ نے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ کتنی سیکیورٹی کتنی ٹائٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ بھی دجالی فتنے کے اعتبار سے بہت لطیف اشارہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ باریک بینی کے ساتھ ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ ہر قرآن نے اس لفظ کو ہائی لائٹ کیا ہے، موٹا موٹا لکھ کر بتایا ہے، اور ادھر ہم اپنے سارے راز دشمنوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، ان کے سامنے کھول رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ ناٹ فیئر۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔